Dans le to le apeto Kristo Yesu me. Togo viu me kwesebe mifo le egbe pen keke hame. Eye mifo le la meseme. Eye me kwesebe mi le dédié le apeto la me. Eye me kwesebe na mi okatala mi le apeto mau kenye Kristo Yesu la fe avara seselate. Eye onye jijo gane na nye habe no vinyo kata ole ofonyi eye ole la meseme eye edovosi ole hihame gbela me gogo miapa agbato ela be miape amenyenye katala mi bere Kristo Yesu me. Alléluia. Eyata ele gapopo yamela miriko miako miaga kaseudo chokude leke jebe miawo chachiaodo eye menye be amesiame abe amegbetone la ewo na chachia kenye chachia nyito akoi nenye be abe desro la ma dibe a desro kenye nyonu alo amereko o kala o chachia nyure leme ele nusia nume nenye be ayasime nusia nume agbleme ya agbleda lo nusia kele wala ediabe eduane nyu na ye ado manyine nenema wa lenami eyata ableske bible agbene mi le Matthieu fagbaleta madre kukuya madre mebena mi bia eye wa nami mi di eye mi akpo eye mi po ha ola hui nami. Alléluia. Ke nuka o mi di now menye nunyi o yewa eho ka mi po now menye eho ke o mi kwa be mi kalibe ne mi yo hui nami la nunyi o le menami wa nenema ole ene be mi le no adim la mi andike ha nyu. Alléluia. Que mi antore ameka fo vi o mi anye afia no numo di kenye nunyi o ma ha de mi anye amvodi adi enunyi ya alo de mi anye amenye adi enunyi ma ha no vi lo to mi lo la se nous vivre comme la fia le nous sostro ya me ela be mi nye be bible agbona mi le lododo fa gbale etabla vo ne kuku ya me nya me be de amesi duwa vobe ya wola eya oyo na be amevo amesi do vobe ya wola eya oyo na be amevo amegbeto le pepe ke do vobe ya wokola amevo oyo ne. Praise the Lord. Amevo enyia na do vobe ya wokoa ke enya amevo ema etoyo do ko be nye Kristo to atoyo do ko be nye ya kwekeme ga kenye be evo le mo eye do vobe ya wokola ke na nyabe etozi amevo ema. Praise eya tabadiba miako mia son la fia le Bible me kele Amos fe agbaleta mato pour que we ne heide we atome ko la mi belari no vinyo ne mi agbele English we go be seek good and not evil that you may live. Seek good not evil that you may live. So the Lord God of hosts will be with you as you have spoken. How do you say it? Or who you say you are? Hallelujah. Praise the Lord. Hate evil, love good. Establish justice in the gates. It may be that the Lord God of hosts will be gracious to the remnant of Joseph. Amos 5:14-15. Dans la langue française, nous allons lire aussi Amos chapitre 5, versets 14 à 15, qui nous dit, Alléluia, praise the Lord.
Amos 5, chapitre 5, versets 14 à 15, qui nous dit ici que recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme, alléluia, vous le dites. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tu es chrétien. Et tu es en train de dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est ce que nous disons tous, que nous sommes des chrétiens, nous sommes des apôtres, nous sommes des pasteurs, nous sommes ça et ceci. C'est ce que nous disons. Comme vous le dites aussi. Haïssez le mal et aimez le bien. Soit et d'être le Dieu, alléluia, alléluia. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Praise the Lord. Et me dit mi di nyue e menye von o na mia no agbe mi di nyue menye von o bena mia no agbe mi di nyue menye von o bena mia no agbe enyu didi meye agbele enyu didi meye agbele. C'est en recherchant le bien et non le mal, c'est en cela que nous puissions avoir la vie. C'est pour cela que la Bible a clairement dit que recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, pour vivre une vie qui est digne, que nous, comme étant une personne, nous puissions vivre, c'est de vivre dans le bien. Et quand on a choisi le bien, nous avons la vie. Car nous savons que Dieu est bon. Quand nous choisissons le bon côté, ça veut dire que nous avons la vie en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la Bible a dit, haïssez le mal et aimez le bien. Tout homme qui haït le mal doit choisir le bon côté. Alléluia. Midi nuit et menye evon o. Ne miano agbe. Eye apeto maula, apeto mau sebot la, ne no anyi plemi. Abe ale simie le blomene. Mile gbobe minye mauvio, mile gbobe minye Christoton, mile gbobe minye pastor, mile gbobe minye apostolo, mile gbobe minye yakle keme, de midi a nye. Ela be nye meye nye eme agbele nami. Menye voy ta Bible agbo la mo se fa gbe agbele mebele. Midi nye menye vo, benami anu agbe. Benana anu agbe la, benana akpa agbe la, e nye didi me agbe ale. Que au Togo vide et mieux qu'à dire le na hauvio ale mieux dina doa le voye bene et douane ne no fomia ne nyebe nya tepe anye Christo tola e ya gbo be nye Christo tola ye gbo be nye pastor alo nye enuka docteur de la loi alo ya kwe kemola e jebe na digne ne nya tepe que le nyemla na jele wa gbeme. Nous disons que Dieu est bon. Alors cherche le bon côté, cherche ce qui est bien. Si réellement tu es chrétien, un apôtre, un dirigeant d'une église, alors cherche le bien et non le mal. Si réellement tu es de Dieu, tu es appelé
à chercher uniquement que le bien et non le mal, afin que tu puisses vivre. Alléluia. Et là, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous. Si on cherche le bien, Dieu est avec nous. Tout le monde qui cherche la justice, Dieu est avec lui. Ce qui est juste, c'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons proclamer. C'est pour cela qu'on nous a appelés pour dire ce qui est de la vérité, ce qui est du bien et non du mal. Que l'esprit du bien anime ta vie à partir de ce jour. Nyabena kwesegbe yena wo chia nwe ela bibo be maunyo eye maume nywele na chia nywela ke gomebe e chia mo pakpaji eye ala no agbe eye mau ano klio abreke bibla ko na mi le amos fagbale etama toku ko we ne awe atomene. Alléluia. Bena apoto na no premi abe ale sikemi le glome ene. Alléluia. Miawe mi le glome apoto le premi ne nyate pa apoto le klola edo la digne na haovi na mesieme na wodu na kobe no amele yinyo la edo la gloe le nyate peme eye ma vone na ne ko la be nu mata oyo ne kloro be mi digne mi glonye didina mo ami ato le pepe de pepe la mi do la glo ne benade oh enyi ta oyo mi do ta nye pepe pa de mi le no vi yo le toji togo vi o kata le duta be sia ne va no ne suso na tro ela be nye didi mala ya gbele na o na di vola que e menya no que la do chuma na o ela bo go amesi ke lu afo be ya wola e ya wo yo na be amvodi me ka nya amvodi o que digne be ya wo chia nwe na chia gbe ne mauna no klo ne nye be le be maule kli la que o nya amesi ke chia nwe voni ye contrairement ye me gbe to me ya ba be oh me ma pa wo ne ko nya ton kufu ya kikola que me nye amama ke gbo be nye o que mauma da sire o amenye ke be nye ji o eyata jimototo pe kameya togo vi o kata le tu de pepe me mi segbe ya ela bena mo fe gbe onye di nyue ne na kpo nyue di nyue ne na kpo agbe di nyue ne na maone no klio eye wa vonu eye no sike ejila ye wa chona o la be nyue nye ye ntoa Yesu Kristo ne yira mi akata agbe ya le enyanyu si se mi se lata mawo ne kperentio ne kperen nyamanti ne kperen yakatati be mi adi nyue ya le nyedi la vo ma gogo agbado gbede woni ya be o ya di vo ako le vile tala que le chocho gema no vi loloto enyu ta o yomidu mi de nyu fa gbe pa mi di nyu na mi aroko mi di nyu na mi havio mi di nyu na mi afatua ne tua na nyu ne enyu de nome ne mi afo leme le Yesu Kristo pen come le Kristo pa Yesu pen ko ajila me be o togo vile pepe la file la dinyo egbe dinyo na wodua dinyo na wodua dinyo na tumevio dinyo na me topo mea e la ba nyu pa mo emienya be agbe kokosumia si to ma o kenyo la me le Yesu Kristo pen come que ma one no klio ne yira ne do musa be la seigneur si ogome e la ba ma wa to me akponu bla no mawu atume akpon brenani mawu latuma akpon brenam ela bena ye ya penyae e ne ma wona fodoma de Yesu Kristo ponkwachi ya to lenya bre mi aji anogodo na mi anono teselo Yesu no yo kaka ke eisare Yesu Kristo ponkoma ke no vie pego mesia ye Yesu yo o yiram mawu de ololo e yo na be mi do afuaji le ya to Kristo me ke o ha to za voix du lendemain de Christus font comme il y a une amen que le Robert et Isadelo bye bye.